زرار خان نیچے آیا. سنم سہمی نگاہوں سے اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی. کیا ہوا زر؟ وہ پریشانی میں بس اتنا ہی پوچھ پائی تھی. کچھ نہیں ہوا، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، تم روم میں جاؤ. وہ نرمی سے اس کا رخسار تھپتھپا کر موبائل اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا. زرار خان نے کسی کو کال کی جو کہ اگلی فرصت میں اٹھا لی گئی. ایک لڑکی ہے روبیشا، زر ان کے ساتھ پڑھتی تھی. اس کی ساری ڈیٹیلز مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر بھیجو. اس نے اپنے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو حکم دیتے ٹھک سے کال بند کر دی. وہ زونوں میں کم کے کمرے میں جانے کی بجائے وہیں ٹیرس پر چکر لگانے لگا. ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے بعد روبیشا ہدایت اللہ کی ساری ڈیٹیلز اس کے فون پر ای میل کر دی گئی تھی، جسے پڑھ کر زرار خان کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا. یہ حویلی والے اس کی جان کیوں نہیں چھوڑنے والے تھے؟ آج بھی انہیں زخم دینے والے کوئی اور نہیں، وہی حویلی والے تھے. اس کا بھائی آج رو رہا تھا تو صرف اور صرف ان حویلی والوں کی وجہ سے. اس کے اندر انگارے دہکنے لگے. کچھ دیر بعد اس نے پھر سے کسی کو کال کی. اسلام آباد کی فلائٹ بک کرواؤ، کل صبح سے پہلے مجھے وہاں پہنچنا ہے. یہ کہہ کر دوسری طرف سے کوئی جواب سنے بغیر کال کاٹ چکا تھا. اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی، آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی تھی. آج ضرور ان کی زندگی کا سوال تھا، اس کی خوشیوں کا سوال تھا. آج اس نے اپنی قسم توڑ دی تھی. اس نے حویلی والوں کے روبرو ہونے کا سوچ لیا تھا. وہ گہری سوچوں میں تھا کہ اس کی فون کی چھنگاڑتی ہوئی آواز فضا میں بلند ہوئی. ہاں بولو رؤف. سر موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ دن کے لیے فلائٹس بند ہے. رؤف نے فوراً جواب دیا. زرار خان نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا. اوکے. اس نے اتنا کہہ کر کال بند کر دی. کل شام کو روبیشا کا نکاح تھا. نکاح سے پہلے اسے نتھیا گلی خانزادہ حویلی پہنچ کر اپنے بیٹے جیسے بھائی کے لیے ان حویلی والوں سے ٹکرانا تھا. یہ رات زرار خان کے لیے بہت زیادہ بھاری ثابت ہونے والی تھی. رابعہ انم ولد انم حیات، آپ کا نکاح حامد اللہ خان ولد ہدایت اللہ خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر طے پائے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر معصوم سی انم نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی. بولو بیٹا، مولوی صاحب نے نرمی سے کہا. انم کے ساتھ بیٹھے شخص نے سرخ اور سپاٹ نگاہوں سے انم کو دیکھا. قبول ہے بولو. وہ اپنے دل کی فریادوں پر پاؤں رکھتا انم سے بولا. قبول ہے. اس شخص کے کہنے پر انم نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا تھا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. معصوم باریک آواز پھر سے گونجی تھی. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار اس کو پوچھا تھا. قبول ہے. انم کے آخری بار کہنے پر حامد اللہ خان کو اپنا دم جیسے گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا. حامد اللہ خان ولد ہدایت اللہ خان، آپ کا نکاح ولد رابعہ انم ولد انم انور حیات کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر طے پایا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا. حامد اللہ خان ولد ہدایت اللہ خان، آپ کا نکاح ہیرا زرار خان ولد زرار خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر طے پایا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حامد اللہ کے کانوں میں ایک عرصہ پہلے پوچھا گیا سوال گونجا. قبول ہے. اس نے بے ساختہ قبول ہے بولا تھا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پھر سے پوچھا گیا تھا. قبول ہے. وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بولا تھا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. آخری بار قبول کہتے اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کی تھی. آنکھوں کے پردے پر ہیرا خان کا خوبصورت کھلکھلاتا ہوا چہرہ آیا تھا. اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی. یہ لو بچے، یہاں دستخط کرو. مولوی صاحب نے نکاح نامہ انم کے سامنے رکھا اور پین اس کے ہاتھ میں پکڑایا. انم نے حیرانی سے پیپر کی طرف دیکھا. مالک؟ اسے دھیرے سے خان کو پکارا. حامد اللہ خان خوابوں کی دنیا سے باہر آیا. اسے حیرت سے انم کی طرف دیکھا. انم نے نکاح نامے کی طرف اشارہ کیا. اس کی نظریں انم سے ہوتی ہوئی نکاح نامے پہ پڑی تو دل جیسے تھک سے رہ گیا. آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئی. مجھے اچھی وائبس نہیں آ رہی. اس کی خانم کے بولے گئے الفاظ اب اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے.
दस्तखत करो बेटा, मौलवी साहब ने फिर से कहा। अनम खान की तरफ वो दिख रही थी और खान तो जैसे किसी गहरी खाई में गिर गया था। मालिक, अनम ने उसे बाजू से हिलाया। हामिद ने चौंक कर से देखा। दस्तखत करो बेटा, मुझे एक और जगह भी जाना है। मौलवी साहब ने इल्तजाई अंदाज में कहा। करूं? अनम ने बहुत मासूमियत से हामिद से सवाल किया था। करो, हामिद ने धड़कते दिल के साथ कहा। आज उसे समझ आ रहा था कि उस दिन खानम क्यों उसे अकेले आने से रोक रही थी। अनम ने उर्दू में अपने दस्तखत किए। मौलवी साहब ने निकाहनामा हामिदुल्लाह खान के सामने रखा। वो खाली निगाहों से कितनी देर तक निकाहनामे पर राबिया अनम का लिखा गया नाम देखता रहा। कुछ साल पहले बिल्कुल ऐसे ही निकाहनामे पर हिरा जरार खान के दस्तखत थे, जिन्हें देखकर उसकी रूह तक को सुकून मिला था। अगर कभी मुझसे बेवफाई का सोचा भी तो मारूंगी नहीं, बल्कि खुद मर जाऊंगी। हीरा जरार खान के लफ्ज उसकी समातों से टकराए थे। आंखों से मोती निकलकर निकाहनामे पर गिरता बेमूल हो गया था। दस्तखत कर दो बेटा, मुझे देर हो रही है। मौलवी साहब ने कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देखते बेबसी से कहा। हामिद ने धुंधली होती निगाह से निकाहनामे को देखा और गले में आंसू का गोला जैसे अटक गया। उसने कांपते हाथों से मुश्किल निकाहनामे पर साइन किया। मौलवी साहब ने सुख का सांस लिया और जल्दी से दुआ के लिए हाथ उठाए। अनम ने भी अपने मालिक की तरफ देखा और फिर उसने भी दुआ के लिए हाथ उठाए थे। मौलवी साहब के आमीन कहते सबने आमीन की सूरत में चेहरे पर हाथ फेरे और उठ खड़े हुए। गवाहान मौलवी साहब के साथ ही आए थे और हामिद को मुबारकबाद देते हुए रुखसत हो गए थे। उनके जाते ही खान ने अपनी कमीज से सारे बटन खोलते गहरे गहरे सांस लिए और बिना अनम की तरफ देखे वहां से निकल गया। अनम सुर्ख सादसी सलवार कमीज में खूबसूरत सुर्ख रंग का स्कार्फ ओढ़े फिर से सोफे पर बैठ गई थी। पूरी रात इंतजार करने के बाद भी खान नहीं आया था। अनम भूख और डर की वजह से बुरी तरह से रोते न जाने कब सो गई थी। सुबह 8 बजे के करीब उसकी आंख खुली। खान कहीं नहीं था। उठकर उसके कमरे में गई और फिर अपने कमरे में आ गई। उदासी से मुंह धोकर वो वापस सोफे पर आकर बैठ गई थी। रात में रोने से आंखें उसकी सूज चुकी थी। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वो उठी और किचन में आई। उसे फ्रिज खोला और एक सेब लेकर किचन से बाहर आई और सोफे पर बैठकर खाने लगी। पूरा दिन गुजर गया था। फिर से रात आ गई थी। खान आज फिर घर नहीं आया। आज फिर वो भूख और खौफ से रोती रोती लाउंज में सोफे पर ही सो गई थी। उसे कमरे में अकेले ज्यादा डर लगता था। सुबह जब वो उठी तो उसे लगा आज खान आ गया होगा, मगर ऐसा ना हुआ। वो शिद्दत से रोती हुई सोफे पर लेट गई। भूख से पेट में मरूर उठ रहे थे और हिम्मत जमा करके किचन में आई और फ्रिज से दूध निकालकर उसे बर्तन में डालकर चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा। कुछ देर के बाद उसने चूल्हा बंद किया और दूध की केतली बिना किसी कपड़े के पकड़ी थी। गर्म केतली के साथ हाथ लगते ही उसका हाथ बुरी तरह से जला और उसे चीखते हुए हाथ खींचा और हाथ लगने की वजह से दूध की गर्म केतली उलट गई और गर्म दूध उसके सीने और पेट पर गिरता उसे बुरी तरह से जला गया था। अनम दर्द से रोती बिलखती पीछे हुई थी। अपार्टमेंट में दाखिल होते खान ने उसकी दर्दनाक चीख सुनी थी। उसे शदीद गुस्सा आया। वो समझ रहा था कि अनम डर की वजह से चीख रही है। शदीद गुस्से से लाउंज में दाखिल हुआ। अनम के रोने की आवाज किचन से आ रही थी। वो गुस्से से भरा किचन की तरफ बढ़ा था। अब्बा। अनम अपने जलते हाथ और सीने की तरफ देखते बिलक बिलक कर रो रही थी। व्हाट द हेल। वो तेज ताल से फनकारता किचन में दाखिल हुआ, मगर अनम का हाल देखकर उसका जुमला अधूरा रह गया। आंखें बेयकीनी से फटी थी। अनम का हाथ बुरी तरह से जल चुका था। वो अपना हाथ थमे बिलक बिलक कर रो रही थी। अनम। हामिद तेजी से उसके करीब आया, उसके हाथ थामा। अपने सामने हामिद को देखकर अनम मजीद जोर जोर से रोने लगी। ये कैसे जला? उसके हाथ का जायजा लेता वो परेशानी से इस्तफार कर रहा था। वो भूख लगी थी ना, दूध गर्म। वो मजीद कुछ बोल ही ना पाई और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। हामिद की नजर उसके सीने की तरफ पड़ी। गर्म दूध गिरने से उसकी जिल्द जल गई थी और कमीज सीने से चिमट गई थी। खान ने बिना सोचे समझे उसे बाहों में उठाया
और बाहर की जानी भागा था। वो अस्पताल आए। लेडी डॉक्टर ने इंस्पेक्टर का अनम का मुकम्मल जायजा लिया। मोटे कपड़ों की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, हाथ की जलन ज्यादा थी। उसे लेकर वापस अपार्टमेंट आया। रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर उसे खाना लिया था। अनम को खाना खिलाकर मेडिसिन देकर उसे सुला दिया था और वो खुद बालकनी में ठंडी हवाओं की बौछार में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। सिगरेट की आदत उसे पिछले कुछ दिनों से लगी थी। उसकी खानम कॉल्स करती थी मगर वो उठाता ही नहीं था। उसे डर था कि अगर खानम को उसकी निकाह का मालूम हो गया तो कहीं वो उसे छोड़ ही ना दे। अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब खान मेंशन से गाड़ियां निकली थी। आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां थी, जबकि उनके दरमियान जरार खानकार की गाड़ी थी। सभी गाड़ियां फुल स्पीड से सड़क पर भाग रही थी। जरार खान के चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। बहुत जख्म दिए थे इन हवेली वालों ने। अब इन जख्मों का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। शाम के 7 बजने वाले थे। रबीशा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी, सफेद रंग का कुर्ता शलवार शरारा पहने, सिर पर दुपट्टा ओढ़े, लाइट से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी सब्ज आंखें सुर्ख और वीरान थी। सबा और नूर खामोशी से सोफे पर बैठी हुई थी। उन्हें तो जैसे इस निकाह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सलम जरून के कमरे पर घर पर थे, इस वजह से उन्होंने जरून के मुतालिक कोई बात नहीं की थी और ना ही सनम के बारे में कोई सवाल किया था। आज हर आने वाले मेहमान औरत से एक 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 झूठ बोला गया था। वो ये कि सनम स्टडी के लिए लंदन चली गई है। हवेली में कोई नहीं चाहता था कि वो जाए, मगर उसकी जिद के आगे सबको हार माननी पड़ी थी। इशरा और मफरा दोनों बहनें खूबसूरत गुलाबी रंग की पैरों को छूती पठानी फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। फ्रॉक के किनारों पर नोकदार खूबसूरत छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे। दोनों के गले में बाहरी सोने का चोकर, कानों में बड़े बड़े झुमके थे। दोनों कलाइयों में सोने की चूड़ियां थी। आज वो मुकम्मल पठानी लिबास में मलबूस थी। सर पर भारी वेलवेट की गर्म शॉलें ओढ़ रखी थी। मफरा तो सनम को याद करके बात बात पर रो रही थी, जबकि इशरा बड़ी बहन और बहू होने के नाते भाग भाग कर हर काम कर रही थी। हदायतुल्लाह खान को मर्दाने में ले जाया गया। फरद बेगम चाहती थी कि निकाह के साथ ही साथी से रोबिशा की दुखती भी कर दे। हवेली में रौनक लग गई थी, मगर ये रौनक हवेली वालों के लिए बहुत फीकी सी थी। खारिज चाहता था कि रोबिशा के निकाह के बाद वो सबको सनम के मुतालिक बताए, ताकि निकाह के दौरान किसी को इस बात की भनक तक न पड़े। अचानक से बारात के आने का शोर उठा। हवेली के भरे से लॉन में औरतों का इंतजाम था, जबकि मर्दों के लिए हवेली के पिछले लॉन की तरफ इंतजाम किए गए थे। बारात की आमद का सुनकर सभी लड़कियां रोबिशा के रूम से निकलकर नीचे भागी। नूरे सबा और मफरा, उनको तो जैसे इस बारात से कोई गर्ज ही नहीं थी। फरद बेगम और राबिया बेगम और इशरा के साथ साथ रुखसाना बेगम ने भी खुशदीली के साथ बारात में आने वाली औरतों का इस्तकबाल किया था। रुखसाना बेगम को उनके शोहर बहुत मुश्किल के साथ राजी करके लाए थे। पूरी खुशदिली के साथ बारात का वेलकम किया गया। मर्द हजरात मर्दों वाली साइड पर चले गए थे और औरतें औरतों वाली साइड पर। जरार खान सुर्ख बीगी निगाहों से सामने बनी पत्थर की कब्र को देख रहा था। आंखों में शोले बढ़ गए थे। ये वादियां उसकी रूह को छलनी कर देती थी। उसे अपने चेहरे को दोनों हाथों से रगड़ा और जेब से फोन निकालकर एक नंबर पर वीडियो सेंड की और साथ ही एक छोटा सा मैसेज लिखा। मैसेज लिखते उसने मोबाइल बंद करके वापस जेब में डाला और दुआ के लिए हाथ उठाया। यहाँ इस खाई में उतरते उसके अंदर का वो 6 साल बच्चा बाहर आ जाता था। वो घुटी घुटी आवाज में रोते फातिहा पढ़ रहा था। अनम और हामिदुल्लाह खान के निकाह को 3 महीने गुजर चुके थे। बदर हामिदुल्लाह खान से बहुत बुरी तरह से नाराज हो चुका था। वो हामिद से बात तक नहीं करता था। 2 महीने से हामिद अपनी रातें अपार्टमेंट के लाउंज में पड़े सोफे पर गुजार देता था। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर होती थी। आज उसे बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाना था। वो अनम को एक राज की तरह रखे हुए था। वो दुनिया वालों से नहीं डरता था। वो डरता था तो सिर्फ अपनी महबूब बीवी के खो जाने से। किसी हाल में भी अनम को खोना नहीं चाहता था। अनम की जरूरत का
सारा सामान अपार्टमेंट में मौजूद था। जब खान ने उसे अपने दूसरे मुल्क जाने का बताया तो वो डर के मारे रोने लगी। उसके रोने पर खान को शदीद गुस्सा आया और उसे खूब झड़प पिलाई, जिस पर वो चुप हो गई। शाम के 5 बजे उसकी फ्लैट थी। वो ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट आया और कुछ ही घंटों में वो दुबई के लिए रवाना हो गया था। रात जैसे जैसे अपने पंख फैला रही थी, अनम का खौफ आंसू की सूरत में बाहर आ रहा था। खानम ने खान की नजरअंदाजी महसूस करते अपने दिल को पत्थर कर लिया था। वो दिन रात अपने कमरे में घुट घुट कर रोती रहती थी। खान ने कभी उसे कॉल नहीं की थी, और अगर खुद से कॉल करती थी तो वो उठाता ही नहीं था। और दूसरी तरफ वो एक दूसरे के लिए तड़प थी। दोनों के दिल में एक दूसरे को खो देने का खौफ भरा हुआ था। कुछ ही दिन में हामिद का सारा काम खत्म हो गया था, मगर वो वापस पाकिस्तान जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। 3 महीने होने वाले थे उसे यहाँ आए हुए। उसकी नजर फोन पर पड़ी। फोन की स्क्रीन रोशन थी। खानम की कॉल आ रही थी। इतने अरसे बाद खानम की कॉल देखकर वो जैसे दीवाना हुआ था। दिल में एक तड़प सी जागी थी। उसने तेजी से फोन उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। ना वो बोल रही थी और ना ही हामिद कुछ बोल रहा था। बाबा। दूसरी तरफ से अली की मासूम सी आवाज उभरी। हामिद ने जोर से आंखें मीची। आंखों की कोशें भीगने लगे। बाबा। अली ने फिर से पुकारा। जी बाबा की जान। हामिद ने अपनी भीगी आवाज पर काबू पाते नरमी और प्यार से कहा। अली के करीब बैठी खानम की आंखें लबालब पानियों से भर गई। आज बहुत अरसे बाद वो खान की आवाज सुन रही थी। आई मिस यू बाबा। अली ने मासूमियत से भीगी हुई आवाज में कहा था। आई मिस यू टू मेरा बच्चा। आई मिस यू टू। हामिद ने अपने दिल पर हाथ रखते शिद्दत से कहा था। वो रो रहा था और दूसरी तरफ उसकी खानम भी रो रही थी। दोनों का दिल शिद्दत से धड़क रहा था। आप कहाँ हैं? मुझे आपके पास आना है। अली ने मासूमियत से मजीद सवाल किया। खानम ने आंखें खोली। मेरी जान, आपके बाबा पाकिस्तान में नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कह पाया था। कल मेरी बर्थडे है बाबा, क्या आप नहीं आएंगे? अली रो पड़ा था। उसके रोने पर हामिद तड़प गया था। क्यों नहीं आऊंगा? ऐसा हो सकता है कि मेरे शेर की बर्थडे हो और मैं उसके पास ही ना हूं? हामिद तेजी से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा था। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ खानम की आंखें पहले से भी ज्यादा भीगने लगी थी। उसके इतना बुलाने पर भी वो नहीं आया था, और बेटे के एक बार बुलाने पर वो फौरन आने के लिए तैयार हो गया था। मेरे शेर को गिफ्ट क्या चाहिए? वो धीरे से मुस्कुराकर पूछने लगा। अली की आंखें खुशी से फैली थी। स्पोर्ट्स कार। वो मासूमियत से झट से बोला। उसका जवाब सुनकर रोते रोते खानम को हैरत का झटका लगा, जबकि हामिद के चेहरे पर बेसाख्ता एक मुस्कुराहट आई थी। आई प्रॉमिस, आपके बाबा आपको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेंगे, लेकिन 12 साल के बाद, जब आप 18 साल के हो जाओगे। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि दूसरी तरफ अली का बुरा सा मुंह बन गया था। मुझे अभी चाहिए थी, वो नाराजगी से बोला। तो हामिद मुस्कुरा दिया। ओके, मेरे बेटे को अभी चाहिए तो ठीक है, अभी मिलेगी। हैप्पी? हामिद ने अपने कपड़े निकाल कर बेड पर रखते प्यार से कहा। उसका जवाब सुनकर अली की आंखें मजीद फैली। चेहरा खुशी से अब खिलखिलाने लगा था। वेरी हैप्पी। वो खुशी से झूमता ऊंची आवाज में चहक कर बोला। इन सर फिरे बाप बेटे को देखकर खानम का दिमाग जैसे घूम गया था। इसे छोटे से बच्चे को स्पोर्ट्स कार दिला रहा था। शायद मुल्क से जाकर ना अकल से पैदल भी हो गया था। अच्छा ये बताओ, अब की मोरे कहाँ है? हामिदुल्लाह खान ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते बहुत आहिस्तगी से पूछा था। मेरे खानम ने अली को देखते जल्दी से नाम में सर हिलाना शुरू कर दिया। अली बोलता बोलता चुप होकर हैरत से मोरे को देखने लगा। खानम ने आंखें बंद करके चेहरे के नीचे दोनों हाथ रखते सोने का इशारा किया। अली ने शदीद हैरानगी से मोरे को देखा। अली। दूसरी तरफ खामोशी पाकर हामिद ने अली को पुकारा था। मोरे सो रही है। अली ने बुरा सा मुंह बनाते झूठ बोला था।
حامد کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اب جھوٹ نہیں بولتے علی، اس لیے آج بھی جھوٹ مت بولو۔ اپنی مورے سے کہنا میں ان کو بہت مس کرتا ہوں۔ وہ کرب زدہ لہجے میں کہتا۔ کال بند کر گیا تھا۔ خانم علی کی طرف سے چہرہ موڑ کر بنا آواز کی شدت سے رو پڑی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ ان کے لیے جھوٹ بولنا آسان نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر حامد اللہ خان پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کر گیا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھا حویلی جانے کا تھا، لیکن لاہور میں قدم رکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم سی صورت لہرائی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کا رخ اپارٹمنٹ کی طرف موڑا تھا۔ آنکھوں میں سرخی چھانے لگی تھی۔ وہ جتنا تھا اس حقیقت سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی حقیقت اس کے پیچھے بھاگتی تھی۔ گاڑی اپارٹمنٹ کے گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہارن پر ہاتھ رکھا، اندر موجود انسان کا وجود کام کیا۔ ابا! انم روتے ہوئے اس انسان سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ گیٹ پر ہمیشہ 2 سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے۔ کل رات ایک گارڈ کسی مجبوری کے تحت اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آج گیٹ پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ اپارٹمنٹ کے اندر ایک معصوم نوخیز گلی تھی، جسے سوچ سوچ کر سیکیورٹی گارڈ کے اندر کا شیطان جاگنے لگا تھا۔ اس کا پورا وجود حیوانگی کے نشے میں ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی، اس کے اندر کا شیطان باہر آ رہا تھا۔ آخرکار وہ خود پر قابو نہ پا کر اپارٹمنٹ کے اندر کی جانے پڑا۔ انم روتے روتے رات کے دوسرے پہر بمشکل سوئی تھی۔ گارڈ نے کمرے میں داخل ہوتے سب سے پہلے لائٹ آف کی، بیڈ کی جانب پڑا اور اندھیرے میں انم کے قریب بیڈ پر جا کر بیٹھا۔ نیند میں انم نے اپنے پاس کسی کو محسوس کیا۔ اسے اتنی جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اندھیرے میں اپنے اوپر جھکے سائے کو دیکھ کر وہ خوف سے چلائی۔ گارڈ نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ انم خوف سے اپنی سانس تک روک گئی۔ میں ہوں تمہارا مالک، گارڈ نے بہت آہستگی سے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دو بار انم کے منہ سے حامد کے لیے مالک کا لفظ سن چکا تھا۔ نہیں، انم نے چھٹ پٹاتے ہوئے دبی دبی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ چپ سالی، تیرا مرد تجھے چھوڑ کر خود دفع ہو گیا، اب تم میرے حوالے ہے، اس لیے چپ کر کے لیٹے رہے۔ وہ انم کے ہاتھ قابو کرتا حوث سے پکارا تھا۔ نہیں ابا، چھوڑو۔ انم خوف سے روتے حلق کے بل چلائی تھی۔ منہ بند کر ورنہ ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دوں گا۔ اسے چیختے دیکھ وہ جنجلا کر بولتا۔ ایک ہاتھ سے اس کی قمیض گلے سے چاک کرتا، دوسرے ہاتھ سے اس کے بال دبوچ گیا تھا۔ انم زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں مارتی اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ہارن کی آواز سنتے جیسے انم کی سانسیں بحال ہوئی، وہیں گارڈ کی سانسیں رک گئی۔ اس کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے انم کے بال چھوڑتا اس سے دور ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حامد اللہ خان گاڑی کا ہارن بجائے جا رہا تھا، مگر گیٹ تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی چھانے لگی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور گیٹ کی ایک طرف لگی بیل بجانے کی بجائے اپنے پاؤں کے ساتھ زور زور سے دروازے پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے پاس گیٹ کی چابی نہیں تھی۔ سیکیورٹی گارڈ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ وہ خوف سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ انم روتی ہوئی سمٹ کر بیڈ سے دوسری طرف اٹھ کر باہر بھاگنے لگی تھی۔ گارڈ نے ایک ہی جس میں اس کے سر پر پہنچتے بازو دبوچ کر واپس بیڈ پر پھینکا تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رو، ادھر باہر آئی تو جان سے مار دوں گا۔ گارڈ اسے دبی دبی آواز میں خونخوار نگاہوں سے دیکھتا دھمکی لگاتا باہر نکل گیا تھا۔ گیٹ پر مسلسل پاؤں سے ٹھوکروں کے وار ہو رہے تھے۔ گارڈ نے ماتھے پر اپنے پسینہ صاف کیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا۔ کہاں مر گئے تھے؟ گیٹ کھلتے ہی حامد اللہ خان اس پر چڑھ توڑا۔ وہ صاحب، آنکھ لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بمشکل بول پایا تھا۔ حامد اللہ خان کو سامنے دیکھ کر وہ تھر تھرانے لگا تھا۔ حامد نے تیز و اشتعال سے اسے دیکھا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے وہ اپارٹمنٹ کے اندر داخل کی تھی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ گیٹ تو بند کرو۔
گارڈ کو سکتے میں کھڑا دیکھ وہ غصے سے چلایا تھا۔ گارڈ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گیٹ بند کر دیا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، جسم خوف سے کانپنے لگا تھا۔ حامد جیسے ہی اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا، گارڈ نے تیزی سے گیٹ کھولا اور باہر نکل کر باہر سے گیٹ لاک کرتا اندر دھند سڑک پر بھاگنے لگا۔ اسے اپنی موت چند قدم کی دوری پر کھڑی نظر آ رہی تھی اور تھر تھر کانپتے بھاگے جا رہا تھا۔ حامد لاؤنج میں داخل ہوا تو صوفے پر ٹھہر سا گیا۔ وہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ پورے اپارٹمنٹ میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر گزری، اس نے کمرے کی طرف دیکھا۔ انم اتنی خاموش کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اسے اس کی آرٹ سے ہی پہچان جاتی تھی۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، شرٹ کی اوپری بٹن کھولتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے اس نے کمرے میں قدم رکھا، انم کے وجود پر نظر پڑتے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ انم بیڈ کے وسط میں ہوش و خروش سے بیگانہ بے ترتیب پھولیے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی سینے پر قمیض جھاگ تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا، اس کے قریب آیا۔ او مائی گاڈ! انم کی حالت دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا، اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ انم روتے ہوئے خوف کے باعث وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ حامد نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا، اپنے ہاتھ پر پانی ڈالتے انم کے چہرے پر پانی کی چھینٹے مارے تھے۔ انم خوف سے ہڑبڑاتے اٹھ کر تیزی سے حامد سے دور ہوتی بیک گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ اسے خوف سے دور کھسکتے دیکھ حامد نے اٹھ کر کمرے کی تمام لائٹس آن کی۔ انم خوف سے ہچکیاں لیتے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ انم میں ہوں، آنکھیں کھولو۔ حامد نے اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھاما تھا۔ انم نے روتے ہوئے خوف سے چہرہ اٹھا کر حامد کی طرف دیکھا تھا۔ مالک! وہ چیخ چیخ کر روتی بلکتی اٹھ کر حامد کے گلے لگ گئی تھی۔ کس نے کیا یہ سب؟ اس کی پشت پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر خون خوار لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ بولو انم، کس نے کیا یہ سب؟ وہ اسے خود سے الگ کرتا آگ بگولا ہوتا پوچھنے لگا تھا۔ وہ گارڈ انکل۔ انم نے پوٹ پوٹ کر روتے بہت مشکل سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حامد کا خون کھول اٹھا، چہرے پر شدید سرخی جیسے اس کے چھا گئی تھی۔ مختار؟ وہ حلق کے بل کراتا اٹھ کر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ جیسے لاؤنج سے نکلا، مختار کہیں بھی نہیں تھا، وہ بھاگ گیا تھا۔ حامد تیزی سے گیٹ کی جانب بھاگا۔ اس نے گیٹ کھولنے کی کوشش کی مگر گیٹ نہ کھلا۔ مختار جاتے گیٹ کو باہر سے لاک کر گیا تھا۔ وہ حلق کے بل دہاڑا اور جیب سے فون نکال کر بدر کو کال کی۔ چند ایک بیل جانے کے بعد بدر نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہاں بولو۔ مختار بھاگ گیا ہے، کچھ بھی کر کے اسے پکڑو، وہ مجھے ہر حال میں چاہیے، زندہ یا مردہ۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ بدر نے بنا کچھ کہے کال بند کر دی تھی۔ حامد ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ اس کے وجود میں شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ اپنے غم میں وہ انم کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جس لڑکی کو تحفظ دینے کے لیے اس نے اپنی خانم سے بے وفائی کی، اسی لڑکی کو وہ درندوں کے درمیان تنے تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ جتنا پچھتاتا اتنا ہی اس کے لیے کم تھا۔ انم بس روئے جا رہی تھی اور حامد کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا سامنا کرے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد باہر سے گیٹ کھولا گیا۔ حامد نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں بدر سنجیدہ سپاٹ چہرہ لیے سے کھڑا تھا۔ حامد تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے پاس سے ہوتا اپارٹمنٹ سے باہر نکلا۔ گارڈ کے شکنجے میں کھڑا مختار تھر تھر کانپتے گرگرا رہا تھا۔ حامد لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور گارڈ کے ہاتھ سے گن لے کر مختار کے سینے پر فائر کر دیا۔ رات کے گہرے سراٹے میں گولی کی آواز دور دور تک گونجی تھی۔ اگلے پل وہ پستل کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار گیا تھا۔ مختار تڑپتا ہوا کچھ سیکنڈ میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ بدر گیٹ کے قریب کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے خان کا یہ روپ دیکھا تھا۔ خان نے قہربار نگاہوں سے زمین پر مردہ پڑے مختار کو دیکھا اور اپنی پوری قوت لگا کر پستل اس کے مکروا چہرے پر دے ماری۔ وہ فضا میں لمبے لمبے سانس لیتا گیٹ کی جانب بڑھا۔
اور بدر کو دیखे बिना अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद बदर लाउंज में दाखिल हुआ। खान सोफे की पुष्ट पर हाथ टिकाए खड़ा किसी गैर मर्ई नुक्ते को घूर रहा था। आंखें सुर्खी माइल हो रही थी। इस तमाशे की वजह जान सकता? बदर ने उसे थोड़े से फासले पर रुकते स्पार्ट लहजे में पूछा था। हामिद खामोश खड़ा रहा। आई थिंक मुझे अंदर आना ही नहीं चाहिए था, सॉरी। उसे खामोश पाकर वो संजीदगी से कहता पलटा ही था कि हामिद तेजी से उसके सामने आया, पूरी शिद्दत से उसके गले लगता रो पड़ा था। बदर बुखारी सर्द स्पार्ट खड़ा उसे दिख रहा था। वो जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। अब रोने का क्या फायदा? अब जियो ये जिंदगी, दूसरों का तहफ्फुज देकर करो खुद को बर्बाद। बदर ने उसे खुद से दूर करते तंज का तीर फेंका था। कैसा तहफ्फुज? मैं तो उसे इस मुकान में अकेला गैर मर्दों के सहारे छोड़कर अपना गम गलत करने चला गया था। अपने गम में मैं तो ये भूल गया कि मैंने तहफ्फुज देने के लिए उसे निकाह किया था, ताकि गैर मर्दों के आगे भेड़ बकरी बनाने के लिए। वो हाथ की पूंछ से आंखें रगड़ कर जख्मी अंदाज में खोया हुआ था। मुझे भी तुम्हारी इस हरकत पर अफसोस हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुमने इसे सौ-कौड़ तहफ्फुज देने के लिए निकाह किया, तो ऐसे बेआसरा तो नहीं छोड़कर जाओगे ना? जरूर किसी न किसी को तो उसका मुहाफिज मुकर्रर किया ही होगा ना? वो तंसिया मुस्कुरा कर बोला था। हामिद शर्म से मरने वाला हो गया था। कल तुम्हारे बेटे की बर्थडे है, तो यकीनन कल तुम अपने बेटे के पास जाओगे और अपनी मनकूहा साहिबा, ओ सॉरी, अपनी बीवी के लिए किसी को मुहाफिज बनाकर ही जाओगे ना? आखिर तुम उसे बेसहारा थोड़ी छोड़ोगे। वो फिर से तंजिया बोलता दाखिली दरवाजे की तरफ पड़ा था और हामिद सुर्ख निगाहों से उसकी पुश्त देखता रह गया था। उसका दिमाग अब सुन्न हो चुका था, चेहरा हद से ज्यादा सुर्ख हो चुका था और कमरे में अलम डरी सहमी गुटी गुटी आवाज में रोती नींद में चली गई थी। हामिद की पूरी रात आंखों पे कट गई थी। सूरज की किरणें लाउंज में खिड़कियों से अंदर झांकने लगी थी। अनम की आंख खुली, उसे कमरे में इधर उधर देखा। अपने सीने से फटी कमीज देखकर रात का मंजर आंखों के पर्दे पर लहराया। वो खौफ से जल्दी से उठी और दुपट्टा लेकर अच्छे से खुद को छुपा दी और कमरे से बाहर आई थी। सोफे पर हामिद को बैठा देख वो हैरान हुई थी। आंखें भीगने लगी थी। तुम नमाज नहीं पढ़ती? हामिद ने बिना उसकी तरफ देखे स्पार्ट अंदाज में सवाल किया। अनम खौफ से उछली थी। अम्मा के साथ पढ़ती थी, उसे बहुत आहिस्ता से आवाज में जवाब दिया था। तो अब कौन सी मौत पड़ती है? वो गुस्से से चिल्लाया था, जबकि पिछले कुछ दिनों से उसने खुद भी नहीं पढ़ी थी। अनम खौफ से अब सिमट गई थी। हामिद की लाल सुर्ख आंखें देखकर वो बिना आवाज के अब रोने लगी थी। सामान पैक करो अपना, हम अब हवेली जा रहे हैं, वो सर्द और स्पार्ट लहजे में कहता उठकर वहां से निकल गया था। अनम हामिद के रवैये और लहजे से खौफ खाती बुरी तरह से रोती वापस कमरे में चली गई थी। और मुफरा कमरे में आई। कारिब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। मुफरा को देखकर उसके लोगों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी। मुफरा मुंह फुलाकर दुपट्टा बेड पर फेंक के खुद भी बैठ गई थी। मुफरा इधर आना, ये उपरन तो लगा दो। कारिब अपने कमरे कमीज के बटनों की तरफ देखता हुआ बोला था। मुफरा ने कारिब की तरफ देखा। उसे रोना आ रहा था, लेकिन फिर पैरों से हील उतार कर नंगे पांव उसके करीब आई। कारिब ने अपना रुख मुफरा की तरफ किया। मुफरा खामोशी से उसकी कमीज के बटन बंद करने लगी। आज तो मेरी लेडी डायना बहुत खूबसूरत लग रही है। उसकी कमर पर हाथ रखता उसे अपने करीब कर गया था। मुझे तंग मत करो, मैं परेशान हूँ, मुफरा बेजारी से बोली। कारिब ने जबड़े बीच अगले लम्हे उसे कमर से उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाते दीवानों की तरह उसके सुर्ख लिपस्टिक में सजे होंठों पर झुक गया था। मुफरा ने तड़प कर उसका कॉलर तो पोंछा। कारिब उसकी बलाई लब पर शिद्दत से दांत काटता उसे तड़पाने लगा था। मुफरा ने उसके कॉलर को झंझोड़ा और कभी उसके निचले लब पर दांत काटता और कभी बलाई लब पर। मुफरा की आंखों में अब नमी भरने लगी थी। कारिब की सुर्ख होती आंखें उसकी भीगी आंखों पर थी। उसकी निचले लब को दांतों में जकड़ कर छोड़ता पीछे हटा और मुफरा शीशे से उच्च दिखाए सीने पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। कारिब ने उसकी धड़कनों पर लगे फ्रॉक के बटन खोले
اور اس کے ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر پن کرتے اپنے ایک ہاتھ میں چپ رہی۔ افرا نے خوف سے آنکھیں کھولی۔ قارب نو، وہ اسے اپنی دھڑکنوں پر جھکتا دے خوف سے بولی، اور قارب ایک ہاتھ میں اس کے خوبصورت نشیب و فراز کی نازکی کو دباتا ان پر جھکا اور اس کی خوبصورت پنکھڑیوں کو دانتوں میں دبا کر سک کرنے لگا۔ افرا کا دل جیسے سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ قریب میری کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی گہرائیوں میں محسوس کرتے وہ تڑپ گئی تھی۔ قریب اس کی دھڑکنوں کا حشر نشر کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے خود سے دور مت جھٹکا کرو، لیکن پتہ نہیں یہ بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھتی۔ اس کی گہرائیوں میں فنگرز کا زور دیتا، دانت پیس کر کہتا، اس کے نشیب و فراز پر جھک گیا۔ افرا ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی شیشے کے ساتھ ٹیک لگائے درد کو برداشت کرنے کے لیے اپنا نچلا رب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ قریب پلیز رک جائیں، وہ درد سے چلائی تھی۔ قریب نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ افرا کی آنکھوں سے نمی چھلک رہی تھی۔ اس نے نرمی سے فنگرز نکالی، ٹشو اٹھا کر اس کا وجود صاف کیا اور نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں کو نرمی سے سک کرتے اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور مفرا نے اس کی گردن پر پوری قوت سے ناخن گاڑے تھے۔ قریب اس کا جنگلی روپ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مفرا کی سانسیں اکھڑی۔ قریب نے اس کے لبوں کو رہائی دی اور بہکی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اوہ یہ کیا؟ میری جانم کی حالت تو بگڑنے لگی ہے، کیا خیال ہے بیڈ پر چلیں؟ اسے شرارت سے کہتے مفرا کے کان کی لوکو دبوں میں دبایا تھا۔ قریب، مفرا نے دان کچکچائے تھے۔ جانم، غسل تو پہلے تم پر فرض ہو چکا ہے، لگے ہاتھوں شوہر کو خوش کرنے کا فرض بھی پورا کر دو۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا اور مفرا کی سانسیں اب بے ترتیب ہونے لگی۔ روبی آپی کی شادی ہے، وہ اپنی گردن پر اس کا نرم گرم لمس محسوس کرتے ہوئے بولی تھی۔ قریب نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اب خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ جا رہا ناشکری عورت، وہ غصے سے دانت پیس کر کہتا، اپنی بال ٹھیک کرتا، شدت سے اس کا گال چوم کر دروازے کی طرف پڑا تھا اور مفرا ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اتری اور شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر صدمے میں چلی گئی تھی۔ پوری لپسٹک لبوں سے غائب تھی، جبکہ لبوں کے ارد گرد پھیلی سرخی اس کا پورا میک اپ خراب کر چکی تھی۔ قریب، وہ غصے سے دانت پیس کر چل رہی تھی۔ قریب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور زوردار کہکا لگایا، میرا سارا میک اپ خراب کر دیا۔ وہ پھر سے چلائی تو قریب کے کہکے میں اضافہ ہوا، ابھی کہاں خراب ہوا ہے، ابھی کہتی ہو تو پورا کر کے دکھاؤ۔ وہ آنکھ مار کر بولا۔ مفرا نے خون اشام نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر اسے دے مارا۔ قریب اپنے بچاؤ کے لیے دروازہ کھول کر کہکا لگاتا باہر نکل گیا تھا اور مفرا آگ بگولا ہوتی شیشے کے سامنے کھڑی اپنی حالت پر آنسو بہا رہی تھی۔ خانم خان کی دوست شرارتی انداز میں بار بار اسے چھیڑ رہے تھے اور وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر رکھا فون جگمگایا۔ اسکرین پر انجان نمبر دیکھ کر اس نے ناچاہتے بھی فون اٹھا کر دیکھا۔ اس کا دوست کان میں کچھ کہہ رہا تھا جس پر وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ کسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی اور ساتھ ایک چھوٹا سا میسج بھی۔ نکاح کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لینا۔ میسج پڑھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی، چہرے پر آئی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی تھی۔ اسے ویڈیو آن کی، یکدم خانم خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ماں کے پاڑے ویڈیو کو دیکھنے لگا۔ اس کے دوست آپس میں مصروف کہکے لگا رہے تھے۔ خانم خان کی رنگت میں سرخیاں گلنے لگی۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دوستوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا دلہے میاں؟ اس کے ایک دوست نے اب ایک شرارت سے پوچھا تھا۔ کیا کرے بیچارہ، صبر نہیں ہو رہا۔ خاتم کے دوسرے دوست نے ایک آنکھ ونگ کرتے کہکا لگایا تھا۔ میں کال کر کے آتا۔ وہ بنا کسی مذاق مستی کے جواب دیتا تیزی سے اسٹیج سے اتر گیا۔ اس کے دوستوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ خاتم نے لوگوں سے تھوڑا دور ہوتے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نمبر پر کال کی تھی۔ نمبر بند تھا۔ اس نے غصے سے پھر کال کی مگر جواب نہیں۔ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے دوبارہ سے ویڈیو آن کی، آنکھیں تیز اشتعال سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ اس نے پھر سے کال ملائی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اتنے میں خاتم کے بابا امجد یار خان اس کے قریب آئے۔
बेटे का सुर्ख चेहरा देखकर वो हैरान हुए। खातिम? उन्होंने परेशानी से उसके कंधे पर हाथ रखा। खातिम ने सुर्ख निगाहों से अपने बाबा की तरफ देखा। इतने में कारिब उनके पास आया। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? सब ठीक है ना सब? उसने धीरे से मुस्कुराकर नरमी से उससे पूछा था। हाँ बेटा, सब ठीक है। वो असल में मुझे खातिम से कुछ बात करनी है, बस इसीलिए हम यहाँ आए। अम्दियार खान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खातिम के सुर्ख सपाट चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई थी। कारिब को उसका अंदाज बहुत अजीब लगा। कारिब मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाता दूसरी तरफ चला गया था। खातिम ने अम्दियार खान को जवाब देने के बजाय फिर से उस नंबर पर कॉल की थी। सामने वाला नंबर मुसलसल बंद था। उसका दिल किया कि फोन सामने दीवार पर दे मारकर तोड़ दे। मौलवी साहब आ गए थे। इशरा, मुफरा, सबा और नूर रुबीशा को लेकर लॉन में आए। सबकी नजरें रुबीशा के खूबसूरत चेहरे पर टिक कर रह गई थी। वो खाली जहन के साथ चलती स्टेज पर जाकर बैठ गई थी। नाहिद बेगम, अमीना बेगम, बख्तावर बेगम बारी बारी उस पर ढेरों नोट वार कर मुलाजमों के हवाले कर चुकी थी। नाहिद बेगम का फोन उनके पर्स में पड़ा मुसलसल बज रहा था। बख्तावर रुबीशा की नजर उतारती अपने पर्स से फोन निकालकर उसकी तस्वीर बनाने ही लगी थी। कितने में खातिम की कॉल आने लगी। बख्तावर बेगम खुलकर मुस्कुराई थी। अरे दुल्हे राजा, इतने अताउले क्यों हो रहे हो? मुख्तावर ने कॉल उठाते हुए शरारती अंदाज में पूछा था। पुप्पू, मोरे और अम्मा भी को लेकर अभी तक बाहर आए। अपने अंदर उठते बाल पर काबू पाता संजीदगी से बोला था। है क्या बोल रहे हो? दूसरी तरफ बख्तावर बेगम को शदीद गुस्से का झटका लगा। जो बोल रहा हूँ वो करें, अभी के अभी उन्हें लेकर बाहर आए, वो तरक कर बोला था। आंखें उसकी जैसे शोले बरसा रही थी। लेकिन क्यों? बख्तावर बेगम जबरदस्ती मुस्कुराते तभी तभी आवाज में कहती। एक तरफ कोने में आकर खड़ी हो गई थी। उनका दिल अब धक से रह गया था। वो मैं आपको घर जाकर बताऊंगा, अभी आप लोग चले यहां से। वो अपने बालों में हाथ फेरता दबे दबे लहजे में फनकारा था। खातिम, पागल हो गए हो तुम? क्या बोले जा रहे हो? बख्तावर बेगम का दिमाग अब फक से उड़ा था। अम्दियार खान भी परेशानी से अपने बेटे को देख रहे थे। वो खातिम की इस कदर आग बगोला होने पर हैरान और परेशान खड़े थे। एक वीडियो भेज रहा हूं, उसे देखे, और अगर उसे देखने के बाद भी आप मोरे और अम्मा बी को लेकर बाहर ना आई तो मैं अकेले ही यहां से चला जाऊंगा। वो शदीद गुस्से में दबी दबी आवाज में बोला और ठक से कॉल बंद कर दी। बख्तावर बेगम मुंह खोले फोन को देख रही थी। इतने में खातिम ने वीडियो सेंड की। उस वीडियो को देखते बख्तावर बेगम का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। आंखें बेयकीनी से पड़ गई। दूसरी तरफ दरियार खान भी वीडियो देखकर आग बगोला हो चुके थे। बख्तावर खान तन फन करती स्टेज पर आई। भाभी, चले यहां से। बख्तावर बेगम ने सुर्ख चेहरे के साथ तुरक लहजे में कहते हकारत से रबीशा को देखा था। सबने चौंक कर बख्तावर खान की तरफ देखा। एक पल में सबके चेहरे पर मुस्कुराहट सिमट आई। दिल बुरी तरह से धड़क उठे थे। उठे भाभी, उठे, अम्मा भी घर चले, गुस्से से बुलंद आवाज में बोली थी। फरहत बेगम और आबिया बेगम के चेहरे का रंग फक हो गया। इशरा, मुफरा, सबा और नूर, हत्ता कि हर मेहमान औरत चौंकी। बख्तावर, ये क्या कह रही हो तुम? बैठो इधर। नौहीद ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए नरमी से कहा। हम यहाँ हर किस नहीं बैठेंगे भाभी, और ना ही हम यहाँ कोई तमाशा लगाना चाहते हैं। इसलिए उठो, घर चलो। घर जाकर आपका बेटा आपको इस लड़की की हकीकत बता देगा। और रुबीशा को नफरत और हकारत से देखकर बोली। इस बार रुबीशा ने भी चौंक कर बख्तावर बेगम को देखा था। बख्तावर, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या हुआ है? हमारी लड़की ने क्या किया है? फरीद बेगम ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते बमुश्किल सवाल किया था। ये तो आप अपनी बेटी से पूछो, जो हर बाहर गैर मर्दों की बाहों के मजे ले लेकर आया है। हमसे क्या पूछ रहे? ये लड़की लाहौर पढ़ने जाती थी, मगर नहीं, ये तो लड़की लाहौर मर्दों की बाहों में सोने जाता था। बख्तावर बेगम का गला फाड़ कर हाथ नचा नचा कर वो बोली थी। उनके अल्फाज फरहत बेगम और राबिया बेगम, इशरा, मुफरा, सबा, नूर, रुखसाना बेगम और रबीशा के सर पर पहाड़ की तरह टूट पड़ते थे। सबके दिमाग झंझना उठे थे। रबीशा
आंखें फाड़े बेयकीनी से बख्तावर को दिख रही थी। आपको बारात वापस लेकर जानी है तो ले जाए, लेकिन हमारी बेटी पर कीचड़ मत उछाले। राबिया बेगम देश में बख्तावर बेगम के मुकाबले आई थी। अरे, हमको कोई शौक भी नहीं है तुम्हारी बेटी की मुंह लगने का, और हम तुम्हारा इस पाक पास बेटी पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, बल्कि हकीकत बयान कर रहा। बख्तावर ने जले कुटे लहजे में रबीशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या सबूत है आपके पास? क्या आप जो कुछ बोल रही है वो सब सच है? राबिया बेगम ने शदीद गुस्से से पूछा, सबूत? रुको, हम अभी दिखाता है। वो तंजिया अंदाज में हंसते। अगले पल उन्होंने वीडियो ऑन करके राबिया बेगम के सामने की थी। रबीशा का चेहरा देखकर राबिया के कदम लड़खड़ाए थे। तुम सब भी देखो, देखो इनका पाकबाज बेटी का काला करतूत। वो तमाम खवातीन की तरफ फोन की स्क्रीन करती गुस्से से बोली थी। फरहत बेगम तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। वो बेयकीनी से रबीशा की तरफ देख रही थी। भाभी, आप चल रहा है या यहीं अपना दोस्त के साथ रुकने का इरादा है? जैसे ही वीडियो मुकम्मल हुई, वो नहीद बेगम की तरफ देखकर गुस्से से बोली थी। नहीद बेगम ने शदीद गुस्से से फरहत बेगम फिर रबीशा की तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। साथ ही अम्मा बीबी उठ खड़ी हुई थी। हम तो तुम्हारी बेटी को इज्जत के साथ ब्याह कर ले जाना चाहते थे, मगर हमको ये नहीं पता था कि ये तो हमारी ही बेइज्जती हो चुका है। नहीद बेगम नफरत और हकारत से फरहत बेगम को बोलती अपनी सास का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतर गई थी। साथ ही बख्तावर बेगम और बारात में जितनी भी खवातीन आई थी सभी चली गई थी। रबीशा तो सख्ते में जाने वालों को देखती रह गई थी। इशरा और मफरा तो जैसे पत्थर की हो गई थी। सबा और नूर भी शब्द खड़ी इस सारा मंजर देख रही थी। दूर नजदीक के रिश्तेदार खवातीन मशकूक निगाहों से रबीशा को देखते आपस में मुंह जोड़े चमगोया करने लगे थे। हर कोई बेयकीन था। मोरे फरहत बेगम के लड़खड़ाते कदम देखकर इशरा ने भागकर उन्हें संभालते सोफे पर बिठाया था। खानम, जाओ। खातम, यार बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? खारिब बेहद परेशान चेहरे के साथ तेजी से खातिम के पीछे आया। खातिम सुरख स्पार्ट चला लिए बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। खातिम रुको। खारिब ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका। खातिम ने सुरख शोले बरसाती निगाहों से खारिब को देखा और जोर से उसका हाथ झटका। अगर तुम्हारी बहन किसी और में इंटरेस्टेड थी तो तुम लोग उसकी शादी मुझसे क्यों कर रहे हो? खातिम लोगों का ख्याल करते दबी दबी आवाज में फनकारा था। क्या क्या कहा तुमने? खारिब के चेहरे का रंग बदला। आंखों में एकदम सुर्ख डोरे तैरने लगे थे। मैं तो इस हवेली के लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग समझता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस हवेली के लोग अपनी बेटियों पर अपनी मर्जी थोप कर उन्हें गूंगा पहरा बना देते हैं। वो तंज के तीर फेंकने लगा था। उसे अफसोस शादी टूटने का नहीं, उसे अफसोस रबीशा का दिल टूटने का था। ना तो मैं तुम्हारी बहन को गलत कहूंगा और ना इस पर किसी किस्म का कीचड़ उछालूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं तुम्हारी बहन से ये निकाह नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। वो सर स्पार्ट लहजे में कहता लंबे लंबे ढक पड़ता वहां से निकल गया था। खारिब के गिर्द जैसे दुनिया घूमने लगी थी। वो सकते के आलम में खड़ा उसे जाते देखता रहा था। पीछे से इम्तियार खान आए। उन्हें रबीशा पर गुस्सा था, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते थे कि बेटी की तकलीफ सहना माँ बाप के लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए बहुत मुश्किल होता है। खारिब वॉशरूम से बाहर आया। खातिम को ना पाकर उसे वहां देखा तो पहले ही समझ गया कि कोई गड़बड़ है। उसे बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और खारिब पढ़ने से पढ़ते वो तेजी से उसके करीब आया। राबिया बेगम फरहत बेगम पूट पूट कर रो रही थी। मिश्रा फरहत बेगम को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुफरा सबा के गले लगी अब पूट पूट कर रो रही थी। एकदम बारात जाने का शोर हर तरफ मच गया। हर कोई ये खबर सुनकर शॉक्ड हो गया। कारिब की ग्रे आंखों में हद से ज्यादा सुर्खी फैली हुई थी। वो परेशान था। हदायतुल्लाह खान व्हीलचेयर पर बैठे इधर उधर नजरें घुमाते अपनी बेटियों को तलाश कर रहे थे। दिल को एक अजीब सा धड़का लगा हुआ था। उठ जाओ भाई, ये निकाह नहीं हो रहा, बारात वापस चला गया है। एक शख्स ने मौलवी साहब और उनके साथ बैठे मर्दों से कहा। ये अल्फाज हदायतुल्लाह खान के कान में पड़े।
ان کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا، آنکھیں پھٹ گئی۔ سبھی لوگ آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ ہدایت اللہ خان کی دونوں آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل گئے، رخسار پر گرے۔ وہ ایک دم جھول کر کرسی پر ایک طرف لڑک گئے تھے۔